ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍ ହେବ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଆମ ସଭ୍ୟତା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବିକୃତ ମାନସିକତା, କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା କରି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିବାଦିତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ এই জগন্নাথ সংস্কৃতি, এই উৎকଳ দিনে সমগ্র বিশ্বরে, দিনে বিশ্ব দরবারে দিনে খ্যাতি অর্জন করিব। বন্ধুগণ, আমার 12 মাসরে 13 পর্ব কথারে ଅଛି। প্রত্যেক পর্ব পছরে, প্রত্যেক পর্ব যে পালন হুয়ে তার কিছু না কিছু লক্ষ্য, রহস্য, উদ্দেশ্য মধ্যে রয়েছে। যে পূর্বজ মানে ये परंपरा सृष्टि करथिले, निश्चित किसी ना किसी भावी ये परंपरा सृष्टि होता। किंतु आजिकार जो आधुनिक युवपीढ़ी ये परंपरा ठारू खूब दूर रे धीरे धीरे दूर को जाउछन। यार कारण जदि पचारबा, या कारण आमे माने समस्ते निजे आमे आम संस्कृति को भल पाउना, आम परंपरा को, आम कला को, आम संस्कृति परंपरा कला को आम मैंने भल ग्रहण करना, भल पाना। किंतु गोटे विदेशी परंपरा, विदेशी